মাইকি বিয়া আছে না ছাড়ি দিবি মোটা বিয়া আছে না ছাড়ি দিবি ছাড়া ছাড়ি করবি না তাই ক্লাস নাকি নহলে আপনি এক ক্লাস নেই Hi, mga family members, viewers kan soke Jisu Krishna moram salam January ase aji laga video bishi important ekta bola ase encouragement video ekta ase do kile mo aji to video logen aya ase gole aji ali laga situation sai shi gole do bishi family divorce ho laga chara chari ho laga polai ja laga maiki polai jabo mota polai jabo inga pacha kami dagi debi inga divorce ho laga problems dunia laga duk bukhi gole na para karne idukan bishi dikhi ase to idukan karne itu laga video to gole ekdam spiritual debi aro mangso debi takot pabol laga video ekta ase future karne bi ami khan karne ami sob karne idu video to gole takot ekta hobo gona moi akha gori ase idu karne man manu sa ase last tak saile apni moi bal bra bujibole paribode gona first idu request kore ase idu kahani to gole 1958 laga ama ekjun la kahani ase itu ama to gole Chinese laga ama ekta ase actually amian kahani shuru koribo tai laga mota 21 and 8 months jail de thakya time de Chinese government ra durgina rakha time de idu ama do kiniga tai duk paishi idu laga testimony share kora laga ase tai laga mota do gole pastor thaki chako ase to pastor do gole jail de mota do gole jail de 21 and 8 months jail de rakha time de ama do gole tai chuita tai laga pacha chuita aro mother-in-law mota laga ama aro tai tahan adjun khode ishi duk palaga edu kane ase edu hajira iman kumdi ina hogena thaka do tan ishi duk pra komner kominga khayen a jago ase modot khubole manun na tagina to ek din do tahan laga time de iniga bi ai jaise ko ase ki khobona kali morning do hogena iniga laga happen ho ase idu time de do mother-in-law bra kali do gole tai laga pacha kan la khode jagena khobole mangibo inga rati de kodaruna khumai jwa ase idu time de idu ama do gole tai isor logode tai prarthana kora shuru jwa ase pray kone isor mohanye duk na dibina gona tai inga first test tai ge test kora do gole tai inga bra prarthana kora dem de idu isor bra tai ge koise gwa ase ki moi chiria khan karne khobole di ase to abuni karne bi dibo inga kwadem di tai laga mondo bishi aram ra tai gumai jawa ase to inga gumai gina morning de 5:55 am nisna de tai la dorja de knock kura karne tai uthigina saisile 60 years old hoi jalaga ama ekta maiki ekta do aisho ase aigena apni do allies hoina noy kwadam de hoi gushi to apni la ghor do gole atma ra spirit pra dekhagena aisho hoina inga aigena tai parcel ekta disego ase inga diaren de haibra utu amabra utu buri logo de disego ase apna nam ki ase hudaden de edu amabra do moi laga nam nai inga ko ase isor ge thanks vide koina tai do gole debra harai jesego ase to kuligna saden de re khawole bi thagise aro $50 inga thaligina tai laga takhan la khode inga adi ani disego ase to itu pichi de loigena ala manu najana manu brabi takhan la khode parcel ane de aro mail de poisa khan mi pathai dego ase mane return address khan mi na tagina tagi inga pathai digina tai khan laga family de miracle aro inga tabi suru hoise aro second test to gole mane tai obode aro bi dangor ekta government rabi tagi taila mota logode divorce hobo lage aro noiche gole tagi bishi duk dia laga edu khan laga bishi pressure tagi aicho ase to inga time de tai isor ge durina dakabra tai do gole pachibole parise holibi toita maiki do gole suicide krise ko ase inia laga pressure kan bukibole na paragina itu toita laga tai ge test ko laga tai du test me share kora dibi ase aro third wala de gole tai ge arubi inia temptation dangor ado gole test kora do gole ki ase gole tai religious prabi tai Christian hugina dage aro government la kota bi namanigina dage abra tai logote bishi against aisho ase manuhan to idura tai office tv kam kurbole na pare aro factory tv kam kurbole na pare dage allow na idu karne tai upai na dage na tai cement aro ita balu khan bukibole suru hoi jawa ase to idu bi tai bishi tai go tai laga life laga tai share gwa do gole
winter time de gole aro beshi duk pai tai na gaon mangsu di beshi duk pai libi upai na thake na balu bukibo ita bukibo cement bukibo gona tai inia tai laga family palibole karone inia beshi duk palaga tai do aro idu laga bi tai third test laga idu bi ase aro fourth wala de gole aro beshi dangor ekta tai ge test kora do ki ase gole ade officer ekta bra ida do so tai logode koigena tai mota logode divorce ho jabi ki logole tai laga mota do gole ida do na dikhibo nisna aro wapas lok na babu nisna inia ho jai chhe mane bishi sal ho jaise aro bishi dir ho jaise aro idu ama laga bhabna dibi tai do kitabi tai la mota logode aro toi bar do na dikhibo ninga bhabna na thaki jawa ase olibi tai biswas isoge he tai biswas na thage laga aro tai laga biswas to gole tai christian bra tai nihiligna thake laga ekta thakise to ininga thaka time de aro officer khan aigena tai logode apuni divorce ho jabe mota logode aro apuni ge notun ghor bi dibo aro kapra khan notun khan loigena aro tai ge poisa khan mi loigena aro tai laga documents khan mi sob notun change kuri dibole pura ready kurina ida do tai alag mota logode sadi kuri dibole karone itu laga pressure bi tai opore aise hoise bolibi tai bra godo moi ki lage ase idu isor ba moi ge bless kore ase ami ge bhal jibon di ase ami kitabi divorce nobo moi christian ase na koala laga answer do beshi bhal ekta lagise tai bra officer khan logode koala laga ase moi christian ase moi divorce kobole na paribo ininga tai laga history de ninga kodo beshi bhal dikise to idu karone tai ininga koina lastly 21 and 8 months par hobi side tai laga mota do gole jail bro olaina ta laga family arubi notun journey start ko laga man tai laga history ba du ni ase tumi achi du short pra du kobole mon daga do gole ami khan duk problems aram de ami khan do gole idu buki bole na pare holibi amma ekta bra tai 21 and 8 months to gole imam duk pra tai bra family saigena aru khali family karne duk ban hogena government laga side private tage problem pressure alak alak manu rabi tage pressure dia ga duk dia laga kam bi kurbole na pare kam kurule jaga bi na digena tage man duk de oli tai iso logode faithful biswas tage na tai don so buki aigena divorce bi kura na tai na tai mui christian manu ase ami divorce na kuribo tai na koigena buki na tage last day finally tai laga family bi husband and wife ekilod arobi uthibole para lok pawole para mian dikhiba ase moi du garne moi bishi explanation na dibo moi ki story goise idu time de abnan buji pai ase idu garne abnan idu kahani do bhal lagile abnan share koile abnan de blessing ekta babo idu dunia de encourage kobole manu komdi pabo holibi bishi bakto gole maki biya asna chhare dibi mota biya asna chhare dibi chhara chhari korbi na tai class ni ki hole abun ek class ni in gabi bishi lok pawo pare holibi ossa kwa aru encourage kobole do komdi manu ase ekta do jai ase to idu garne moi achibi idu video login aha do gole itu amma do gole every situation tai ge pressure alag alag ahe dibi tai ge 4 times 4 times tai ge dangor test to tai opore ninga tai ge pressure ado duk hadu ninga ai choli bi tai only prayer tai kali pratna koina tai jitya laga idu test tumni share gora laga moi du koi dia laga se kilo gole idu kan hune na kuma do gole atma de mangsude takot tagibole tagibo idu gani du koi dia ase so apnan ge video bhal lagile share kugina kunba ge encourage kuri dile bishi bhal ajone du koi dia ase so thank you god bless you aru notun video de he joldi log koribo ami sob pratna korina ekjon garne yad kuri thakibo du koi dia ase bye bye